हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में एक शोर शराबा है और नए साल की लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जो लोग मज़हब को नहीं मानते, हम अक़ल से पूछते हैं, अक़ल से, कि क्या ये लोग दुरुस्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मज़हब की इस बारे में क्या तालीमात हैं वो तो हमारे सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत मरतबा नया साल आया, सहाबा ताबीन की ज़िंदगी में, मगर किसी ने किसी को मुबारकबाद नहीं दी। तो मज़हब की तालीमात इस बारे में वाज़ेह है। तो जो लोग लिबरल्स हैं, जो मज़हब को नहीं मानते, ज़रा हम उनसे पूछते हैं कि जो आप हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं, खुशी की एक मना रहे हैं, किस चीज़ की खुशी हो रही है। यानी इंसानी अक़ल हैरान होती है कि आप जितने दिन ज़िंदगी के लेकर आए थे तो आपकी ज़िंदगी में एक साल कम हो रहा है, आप कब्र के एक साल करीब हो रहे हैं, तो इस पर आप खुशी मना रहे हैं। एक आदमी है जिसे फांसी का हुक्म सुनाया गया और जज ने कहा कि 4 साल कैद बमुशक्क़त के बाद आपको 4 साल के बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब जैसे ही नया साल शुरू होता है वो फांसी का मुजरिम उछलता है, कूदता है, भाई नया साल मुबारक। तो लोग कहेंगे ना भाई कि ये पागलपने वाली बातें हैं, आपकी ज़िंदगी में 3 साल कम हो गए, आपने फंदे पे আমি একটা বয়স্ক মহিলাকেও দেখেছিলাম, সুন্দর মতো মাগরিবের নামাজ হলো, নামাজ পড়লো, মাশাআল্লাহ। নামাজ পড়ার পরে বলছে, বাবা আমি এখন কোরআন পড়বো। ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ। দাদি পড়েন, দাদি কোরআন পড়া শুরু করলো। এক পারা কোরআন পড়ে শেষ, খেতে বসো, খেতে বসলাম, খাওয়া দাওয়া শেষ। দাদি এখন কি, একটু সিরিয়াল দেখবো কয়েকটা। তারপর 4টা বছর সিরিয়াল দেখলো, তারপর ঘুম। কি একটা সাইকোলজিক্যাল পরিবর্তন দেখেছেন? এবং এগুলোতে কি শেখানো হচ্ছে? পরকিয়া, জেনা, কুটনামি, পরিবারের ভাঙন, এর কথা ওকে লাগানো, এর কথা ওকে লাগানো। মানে মনে হচ্ছে যেন এগুলো আমাদের ট্রেডিশন, এগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক আছে? এই পুরো সিরিয়ালগুলো কি ইসলামিক? যেখানে ইসলাম শেখানো হচ্ছে, কোরআন শেখানো হচ্ছে, বা ইসলামিক কোনো নাটিকা বা ইসলামিক কোনো সং বা নাশিদ বা কোনো সিরিয়াল, এমন কিছু কি? সবই তো পশ্চিমা ধাঁচের এবং অমুসলিমদের ধাঁচের। আমি একটা বয়স্ক মহিলাকেও দেখেছিলাম, সুন্দর মতো মাগরিবের নামাজ হলো, নামাজ পড়লো, মাশাআল্লাহ। নামাজ পড়ার পরে বলছে, বাবা আমি এখন কোরআন পড়বো। ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ। দাদি পড়েন, দাদি কোরআন পড়া শুরু করলো। এক পারা কোরআন পড়ে শেষ, খেতে বসো, খেতে বসলাম, খাওয়া দাওয়া শেষ। দাদি এখন কি, একটু সিরিয়াল দেখবো কয়েকটা। তারপর 4টা বছর সিরিয়াল দেখলো, তারপর ঘুম। কি একটা সাইকোলজিক্যাল পরিবর্তন দেখেছেন? এবং এগুলোতে কি শেখানো হচ্ছে? পরকিয়া, জেনা, কুটনামি, পরিবারের ভাঙন, এর কথা ওকে লাগানো, এর কথা ওকে লাগানো। মানে মনে হচ্ছে যেন এগুলো আমাদের ট্রেডিশন, এগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক আছে? এই পুরো সিরিয়ালগুলো কি ইসলামিক? যেখানে ইসলাম শেখানো হচ্ছে, কোরআন শেখানো হচ্ছে, বা ইসলামিক কোনো নাটিকা বা ইসলামিক কোনো সং বা নাশিদ বা কোনো সিরিয়াল, এমন কিছু কি? সবই তো পশ্চিমা ধাঁচের এবং অমুসলিমদের ধাঁচের।